hvala vam svima što ste izdvojili vreme da nam se pridružite danas i da nekako i svoju energiju date svima drugima, jednostavno nam je potrebno da stignemo svi do cilja. Danas imamo goste iz Češke, to ste verovatno videli naravno na pozivu. Mi smo ih pozvali da nam pokažu šta oni to rade i šta bi to mogli nama da urade u našim postupcima da bismo mi stigli do cilja na neki brži, jednostavniji način ili lakše, ili ako do sada ovde nismo našli priliku, možda bi smo tamo mogli. Imaju dosta tema za priču, neke inovacije će nam pokazati. Dr. Hlinka je inače veliki inovator, jedan od, da kažem, začetnika nekih tehnika koje se sad zovu zlatnim standardom u lečenju steriliteta. Ja bih zamolila Mirnu da ona objasni nešto malo iz biografije našeg embriologa Hlinke, jer bolje zna i sigurno neće da propusti nešto što meni može da se desi. Zapravo, ona ipak radi sa njim i njegove desna ruka u ovom poslu. Tako da, samo sam htjela još nešto da kažem, izvinjam se. Ja imam pitanja, a vi verovatno imate svoja, pa ćemo prvo predstaviti doktora, odnosno Mirna će uzme reč. Nakon toga će doktor u jednom, da kažem, kratkom izlaganju da nešto objasni, da nam nešto pokaže, a onda možete svi da pitate ili ja da pitam neka pitanja koje imam, ili kako god hoćete. Šaljite poruke, ako nećete da ustanete, ne snimamo publiku, snimamo samo lekare, govornike, da bi kasnije to mogli da pošaljemo nekima koji nisu mogli danas ovde da budu. Tako da slobodno se opustite, pitajte sve što vas zanima, nemojte da odete, a da niste dobili odgovor ili, ne znam, neko novo saznanje o nekoj proceduri koja bi mogla da vas odvede do bebe. Toliko od mene, izvoli Mirna. Puno hvala Dragana i hvala svima što ste došli danas u subotu. Mi smo ovdje radi vas, došli smo iz Praga, iz Češke. Ja sam ovdje sa doktorom Danielom Hlinkom koji je osnivač klinike Clayo. S desne strane je doktor Hrehorčak koji je ginekolog, znači imamo embriologiju i ginekologiju jer su u praksi u liječenju neplodnosti važni 50-50 oboje. Kolegica Irena Muguša i ja smo koordinatori i mi smo prvi kontakt za pacijente iz Srbije, Hrvatske sa Balkana. Danas ćemo vam predstaviti kliniku i metode i što radimo, kako radimo i da vidimo što možemo napraviti konkretno za vas. Samo bih htjela reći da danas smo ovdje u ovoj kombinaciji, ali već dugi niz godina radimo sa parovima iz Srbije i sa Balkana. Ja i dr. Hlinka radimo skupa 18 godina u klinici Pronatal, potom on je bio suvlasnik klinike Prag Fertility Centar gdje se liječio najveći broj pacijenata sa Balkana, ako ste možda čuli. Trenutno smo zadnjih godinu dana u klinici Clayo i jako ste nam bliski i Irena i ja smo svojih područja i doktori ovdje su da podijele svoje iskustvo i da vam daju odgovore na neka vaša pitanja. Inače, dr. Hlinka se bavi inovacijama, ja sam u zadnjih 18 godina puno naučila od njega i puno učimo na osnovu vas parova koji dolaze na liječenje jer svakome moramo prilagoditi liječenje individualno. Tako da ja bi njega pustila sada da vam kratko objasni svoj pristup, a ja i kolegica Irena ćemo prevoditi. Inače, doktori pričaju češki i slovački i engleski. Ne znam da vam je možda lakše engleski ili engleski. Ali vi da prevodite sad. Ja ću prevoditi u svakom slučaju, a ako razumije engleski će razumjeti iz prve ruke, ko ne, ja i kolegica Irena smo ovdje. Thank you for the introduction. So I start with English and the first question for you is šta je vaš cilj, lečiti se ili odgajati djecu? This is a key point of the whole treatment because I saw a lot of people suffering from many years of treatment, and this is the biggest problem because we can help almost everybody, but we have to respect your desires and you have to respect your biological limitations. Da, doktor je počeo sa što je cilj odgajati djecu ili liječiti se. Mi svakako respektujemo vaš izbor, ali naš cilj je da se trudnoća ostvari čim prije. Tako da uvijek je kompromis šta ćemo napraviti, ali naš pristup je da ne idete se liječiti 10 godina, 20 godina se ponavljaju ciklusi, nego da čim prije odgajate svoje dijete. To understand our approach, I made some short description of our key points of the whole treatment. Ovdje su ključne točke našeg liječenja.
Because Da, možda ide na... naš cilj nije trudnoća, nego porod zdravog djeteta. Please keep it in mind, because trudnoća or pregnancy is not our goal. You are suffering very frequently from miscarriages, which will destroy you totally. So the whole treatment must be finished here. Cijelo liječenje mora se završiti porodom zdravog djeteta, tako da naš cilj nije samo trudnoća, zato što znamo da su pobačaji jako traumatični za žene. Zato je pristup koji ćemo vam objasniti se zamjeruje na porod zdravog djeteta, jer tu je nažalost razlika, nije svaka trudnoća ne završava porodom. I like this description because this is triola, and triola. I'm a musician, so I like it very much. Yes. So keep in mind that the embryo is influenced by three main factors. Na embriju ima utjecaj 3 glavna faktora. It's oocyte, spermatozoid, and our laboratories. A lot of people don't speak about it. Znači, na embriju ima utjecaj jajna ćelija, odnosno ocit, spermatozoidi i IVF laboratorija, o čemu ne pričamo dovoljno. This is quality of IVF laboratories, this is equipment, this is approach, etc. Znači, tu ulazi kvaliteta IVF laboratorija, oprema, metode koje se koriste. Here we can see oocyte. Oocyte, this is the main limitation of our treatment. This is what I said, you have to respect your biological limitations. Što se tiče jajne ćelije, kaže, to je najveća prepreka u liječenju nekada, jer moramo poštivati zakone biologije. Of course, we pay very big attention to this. Jača polovina. Naravno da se moramo zamjeriti na spermije kao našu jaču polovinu. Because frequently we are treating you because of oocytes, and finally we switch the treatment from your own eggs to donation, and we see the same result because spermatozoa were affecting the whole embryo development. Nekada vas liječimo vlastitim jajnim ćelijama, a onda pređemo i na donaciju, ali vidimo da su embriji nisu optimalne kvalitete, zato što je razlog u spermatozoidima. So, this is the first step. To obtain viable and genetically normal embryo. You have to distinguish viability and genetic constitutions are two different things which are not correlating, because we see a lot of children born which are genetically abnormal. Yes. Znači moramo razlikovati vitalnost embrija i genetsku predispoziciju, odnosno da je embrij euploidan, genetski zdrav, jer često vidimo nažalost da se rađaju i djeca koja nisu genetski zdrava. So, if we have embryo, we are going to trudnoća. Ako imamo embryo, idemo prema trudnoći, naravno. What is essential? The first step is embryo transfer. Prvi korak je embryo transfer. If there is something wrong during embryo transfer, there is nothing. Ako nešto nije u redu tijekom embryo transfera, nažalost nemamo ništa, nemamo So it means this is the second part of IVF laboratories and IVF centers. You have to choose. This is what I recommend everybody. For example, if somebody wants to bring the embryos to us, please don't do it. Select the IVF center before you start treatment, and then stay there. Stay there because the whole IVF treatment is for some kind of biological attempt, biological trial. They have to know you. They have to change the approach from one cycle to another cycle, and if you are changing the center several times, you are starting always from the same point. Znači, doktor kaže, osim IVF laboratorija, znači sa strane klinika i embryo transfera, to je ono na što mi imamo utjecaja, a vama savjetuje i pacijentima koji nekad žele prevesti embrije kod nas, da to ne rade. Najvažnije je da si izaberete jednu kliniku koju vjerujete i da se liječite tamo. Jer svako liječenje je
početak, tako da ako mijenjate kliniku, svaki put nova klinika uči ovamo od početka. Ako imamo 1 ili 2 ciklusa, onda možemo usporediti, donijeti neke zaključke i nešto poboljšati. Tako da doktor preporučuje napraviti zadaću i držati se jedne klinike. So let's continue. So if embryo transfer is performed correctly, of course there is material conditions which have to accept the embryo. So this is the role my colleague will explain, because we are carefully monitoring our patients to avoid any conditions which will interfere with implantation. Znači, ako imamo embryo transfer, druga korak je uvjeti u maternici. Znači, to je posao ginekologa da riješimo sve što možemo, faktore koje mogu škoditi implantaciji da bi povećali šansu za uspješnu trudnoću. So, if we have trudnoća, what else? Because we have 9 months before to finish it with zdravo dete. Ako imamo trudnoću, znači čeka nas još 9 mjeseci do poroda zdravog djeteta. As I said, this is very stressful situation if we have early miscarriages and if we have affected childbirth. This is the most important strategy of the whole treatment. Znači, tokom 9 mjeseci za pacijentice je jako traumatično ako prolaze kroz pobačaj ili, ne daj Bože, ako fetus ima anomalije genetske. Tako da to je važan dio liječenja također. Ako bi to spojio. Early miscarriages are influenced during the first trimester, so it means the first 8 or 11 months are influenced by genetic conditions. Znači, pobačaj u prvom trimestru uvjetovani su genetikom embriona. And those fetus anomalies, these are influenced mainly by oocyte anomalies occurring during oocyte maturation, which means these are the conditions as you know probably, certainly you know Down syndrome, Edwards syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, etc. These anomalies are occurring during oocyte and spermatozoa development, which are transmitting to embryo, and then they are affecting the health of the fetus. Anomalije ploda, odnosno fetusa, najčešće su uvjetovane tijekom sazrijevanja maturacije ocita, znači što utječe onda na genetsko zdravlje embrija. I doktor je spomenuo genetske sindrome, najčešće Down sindrom, Patau sindrom, Turner sindrom, što znate. This is why we are paying very big attention to embryo development. For example, znači zato jako dajemo puno pažnje razvoju embrija. Because a lot of anomalies are occurring as a de novo occurring. Puno anomalija se pojavljuje kao de novo. So it means for embryo development as a result of abnormal cleavages and as a result of abnormal maturation, meiotic divisions of spermatozoa and oocytes. Kao rezultat abnormalnog razvoja embrija ili kao razvoj abnormalnog sazrijevanja jajne ćelije ili spermatozoida. So, we are going to two ways. Idemo na 2 načina. The first one is observation of embryo development, because we have to select vital embryos. Vital embryos are those which are ready for implantation. Moramo izabrati vitalna embrija, time što ih promatramo, radimo monitoring razvoja, jer oni imaju najveću šansu za uspješnu implantaciju. For these purposes we are using so-called time-lapse systems. Zato koristimo time-lapse sistem, odnosno praćenje razvoja embrija putem kamera. Everybody who has a camera knows what is time-lapse. Time-lapse is a sequential collection of pictures. For example, if you are looking for a sky, or if you are looking for
growing some plants, etc. You are taking the pictures of embryo every 5, 12, 20 minutes, etc. And finally, we can observe the embryo development in very short time. Svi koji imamo kamere možemo pratiti time-lapse razvoj, rekao je, gledajući prirodu, biljku, kako raste more, znači to su sekvence svakih 15-20 minuta, jedna fotografija, kad spojite zajedno dobijete taj proces razvoja što mi pratimo kod embrija, znači inkubator sa kamerama koje je neinvazivno, svakih 15-20 minuta rade fotografiju razvoja embrija i kad se spoje fotografije imamo video zapis i vidimo svaku podjelu ćelija kako je išla. And here is the biggest problem of the whole world, because a lot of centers they have these time-lapse systems, but they don't know how to read it. Znači, tu je jedan problem da puno klinika na svijetu ima time-lapse sistem, ali imaju problem s tim kako da ga iščitavaju. So it means to try to imagine you are seeing the time-lapse of the stars. Zamislite da gledate time-lapse zvijezdi. But you are looking, it is very nice picture. Gledate jako je lijepo, ali šta s tim? What do you know? Just moon and stars. Što znate, vidite mjesec i zvijezde. And this is the same in embryo development, because we have a lot of information which are hidden in these time-lapse records. And the majority of centers just recognize not moon but blastocyst, which is the final step. Kaže, isto tako u razvoju embrija imamo puno skrivenih faktora koji nam utječu na vitalnost embrija i klinike koje možda nisu toliko stručne u analizi i interpretaciji time-lapse, dovoljno im je da vide blastocystu dan 5 da kažu da imaju dobar embrij. And now is the point when I want to explain why I'm innovative. Because Mirna mentioned some innovation from the beginning, but last 10 years I spent by developing AI system to recognize what we really see. Znači, zadnjih 10 godina dr. Hlinka je proveo, on je inovator, napravio više inovacija, vidjet ćete i u brošurama, ali zadnjih 10 godina proveo je analizirajući razvoj embrija uz pomoć AI, umjetne vještačke inteligencije, odnosno programa koji se zove KAKO. If you read our website, you can see some AI which is called KATI. Možete vidjeti na našim web stranicama AI, to se zove KATI. Which means cognitive annotation of time-lapse images. Kognitivna anotacija time-lapse images slika. It is lepše, it's better to explain it in very short expression, KATI. So, this is the first part, how to evaluate the embryos very carefully, very in standard manner. Because you have to understand one thing, that in many laboratories there is a lot of embryologists of different backgrounds, because they are, for example, they just act as a beginner, junior embryologist, up to senior, starting with dimension. Kaže da u laboratorijima rade embriolozi koji su u rasponu od juniora do senior embriologa koji idu prema demenciji nekad. So our goal is to standardize this methodology. It means, because for example I spoke with many people during consultations and they rely on my presence. And what now? When I should be in Prague, but I'm here. Kaže, razgovarao je sa puno pacijenata i ovdje i u Pragu i međunarodno koji zahtijevaju da recimo odradi, da je on zaduženi embriolog, ali kaže šta je sa pacijentima u Pragu kad sam ja sad ovdje. So, for this reason, there is a cut. Radi tog razloga postoji standardization. I can sit to my computer, I can see the embryos, I can recognize some anomalies, I can tell these embryos should be transferred, frozen, or used for PGT. Znači, on se može spojiti bilo gdje preko svog kompjutera, vidjeti razvoj embrija i reći ovaj embrij preporučujemo za transfer, ovaj embrij preporučujemo za PGTA, zato što je ideja KATI da bude taj proces standardiziran, da ne ovisi o embriologu koji je trenutno u laboratoriju.
based on this approach, because we know that viability is evaluated by a time-lapse system controlled by AI copy, and then we have some, during this embryo development we can recognize some anomalies which are occurring during embryo development. Uz pomoć tog KATI programa i time-lapse sistema vidimo nekada anomalije, odnosno abnormalnosti u razvoju embrija. And based on it, we propose a new system of treatment. Na taj način možemo preporučiti i novi pristup u liječenju. We are calling hybrid PGT. Zovemo to hybrid PGT. It is combination of, try to imagine in many centers there are two approaches. One approach which is using just embryo observation, maybe in combination with time-lapse system, but they don't use PGTA. Kaže, neki centri, na primjer, koriste taj time-lapse sistem, monitoring razvoja embrija, ali ne koriste PGTA. To je PGTA, inače predimplantacijska genetska dijagnostika ili testiranje embrija. There are other centers, they prefer to do PGTA in all embryos. Kaže, postoje s druge strane laboratoriji koji preferiraju tu genetsku analizu embrija. And I don't like neither one of these approaches. Njemu se ne sviđa ni jedan od ta dva pristupa. Because if you are doing this approach, you are missing some anomalies, and if we are going to our goal, we do not respect that many of these embryos are carrying some abnormalities which will cause early miscarriages. Ako, na primjer, idemo smjerom samo PGTA, možemo preskočiti, ne vidjeti neke anomalije koje mogu voditi, nažalost, do pobačaja. Onda trudnoća neće završiti porodom zdravog djeteta. On the other side, if somebody prefers just PGTA, PGTA it is an invasive procedure because it requires biopsy of trophoectodermic cells of the embryo. And not all embryos are satisfying. Znači, ovaj prvi pristup se odnosi na time-lapse, a sada za PGTA. PGTA zahtjeva biopsiju embrija, znači kad već imamo embriju u fazi blastociste, biopsijom moramo uzeti nekoliko ćelija iz svakog embrija i taj postupak je invazivan. So, therefore, if we have our system based on AI, this AI system uses my algorithms, and using this system we can recognize the best embryos which are very low risk of aneuploidies and early miscarriages. Uz KATI i algoritme koje je kreirao dr. Hlinka možemo prepoznati te anomalije u razvoju embrija koje vode do pobačaja, nažalost. And the rest embryos which are carrying some anomalies are proceeded to PGTA. Embrije koji su prepoznati kao da nose neku anomaliju šaljemo dalje, odnosno možemo poslati dalje na PGTA da se potvrdi da li je ili nije. Keep in mind, please, that this approach is suitable for women for producing the eggs. So it means that this is under 35, when we can collect, for example, 15 eggs, 12 is mature, we have 10 fertilized, and for example we have 8 embryos for a combination of these techniques. And based on this technique we can, for example, recognize 3 embryos which are of low risk of aneuploidies, which are used without any invasive procedure, and the rest ones are used for PGT. To understand this approach is those embryos are preferred for transfer, so the best one is transferred as the first. The rest are bioptic, but not sent for genetic analysis. We are saving money because majority, 80% in such a case, is 80% of patients are pregnant from these group of embryos. Znači, doktor kaže za početak da preduvjet za ovakvu kombinaciju time-lapsa i PGTA je da žena ima dovoljno jajnih ćelija i da proizvodi jajne ćelije. Znači, tu je potrebno da dobijemo
10 do 15 jajnih ćelija, možda nakon fertilizacije 12 embrija i da tokom kultivacije možemo izabrati recimo 3 najbolja embrija koji bi išli na svježi embriotransfer ili eventualno zamrzavanje uz pomoć neinvazivne metode, znači samo promatranje razvoja embrija. A drugu grupu embrija gdje vidimo neku moguću anomaliju, radimo biopsiju, ali ne šaljemo još na genetsku analizu PGTA. To je taj korak između. Znači napravimo biopsiju, embrije zamrznemo da bismo dali šansu prvim embrijima koji su neinvazivno izabrani, da bi im dali šansu za trudnoću. Ukoliko nema trudnoće ili imamo pobačaja, šaljemo drugu grupu embrija na PGTA. Na taj način se štedi i novac i vrijeme, a povećava se šansa iz jednog ciklusa stimuliranog. Yes, but the truth, this is a minority of our patients. Da kažemo istinu, to može biti manjina naših pacijenata. So therefore, we pay a very good attention to next categories, because these categories depends on the number and quality of embryos which we can produce. Ta kategorija ovisi o broju jajnih ćelija, znači, nažalost, naše pacijentice su bliže 40-oj, tako da nemamo uvijek toliko veliki broj jajnih ćelija. So, this was the group of women which are calling normal responders. To je grupa žena koje zovemo normal responders, znači da imaju normalnu reakciju na hormonsku stimulaciju. And another step, lower step, is a group of so-called pure responders. Znači, grupa ispod bi bila grupa takozvani poor responders, gdje je slabija reakcija na hormonsku stimulaciju. Usually in this group we are facing situation that the eggs are not only in lower quality, but they are delayed in development. Ovdje često vidimo ne samo da su jajne ćelije malo lošije kvalitete, nego i malo kasne u razvoju, sazrijevanju. I spent maybe 5 years by studying these oocytes by non-invasive polarized microscopy, when I can see inside the oocytes the spindle. The spindle is the structure which is responsible for chromosome segregation. Proveo je oko 5 godina promatrajući takve jajne ćelije pod polarnim svjetlom. Znači, traži strukturu koja se zove spindle, odnosno diobenobreteno, zasluženo za dalji razvoj embrija. And I recognized some phases of oocyte maturation. I vidio je različite faze sazrijevanja jajne ćelije. Which are very sensitive to ICSI procedure when it is performed too early. Koje su jako osjetljive ukoliko je ICSI oplodnje, znači intracitoplazmična injekcija spermija napravljena prerano. I don't want to spend a lot of time by details. Normally, if you are not using polarized microscopy, you can see the oocytes, and these oocytes are recognized as mature. Then the embryologist see so-called polar body. You mean without polarized microscopy? Without polarized microscopy, they can see just polar body. Dobro, ukoliko klinika ili laboratorij ne koristi taj polarizirani mikroskop, mogu vidjeti poziciju tog polarnog tijela i to je otprilike sve što vide. No poziciju. Just they see the polar body. Yeah, but they don't see the structure which is called spindle. Vide, ali ne vide unutra diobenobreteno. Try to imagine the polar body cannot be present, for example, for 10 hours, but maturation is different. Polarno tijelo može biti prisutno možda 10 sati, ali sazrijevanje jajnih ćelija je drugačije. And if you don't have a polarized microscopy, you don't see the proper maturation state of the oocytes, and you can perform ICSI fertilization in proper time, and this will cause abnormal embryo development. It is very short. Kaže, ukratko da vam kaže, jer nije htio prevelike detalje, znači ako ne koristimo polarno svjetlo, onda se radi intracitoplazmična injekcija spermatozoida u vrijeme koje nije optimalno, kada nije ta jajna ćelija optimalno
zrela i onda to dalje može rezultirati lošijim razvojem embrija, kvalitetom embrija. Please keep in mind that we are speaking about women having 2, 3, 4, 5, maximum 5 oocytes. Of them 3 are mature. So it means we are fighting for every oocyte, for every embryo. So this is a lot of small things which have to be done to save this or to rescue these oocytes and embryos from abnormal development. Kaže, imajte na umu da priča o toj grupi corresponders kad imamo 2, 3, 4 do 5 jajnih ćelija i moramo se boriti za svaku jajnu ćeliju jer ih imamo malo od starta. Tako da želimo izbjeći abnormalan razvoj embrija jer znamo da ćemo ih imati manje, zato preporučuju svakako tu metodu u toj dobnoj skupini. So this is the first step, how to maximize our chances to fertilize the oocytes in proper time, to ensure the good embryo development. But again, we have to keep in mind that we are speaking about women being of very high risk of oocyte meiotic anomalies. So it means they are transmitting genetic abnormalities, as I told you, Down syndrome, Turner, etc., etc. Znači, kaže da priča o grupi žena, corresponders može starijeg vijeka gdje postoji veći rizik od abnormalnosti tokom razvoja jajnih ćelija. So, therefore, PGTA should be performed in all. Now, in this case, it is very important to do the PGTA. U tom slučaju se je jako važno da se napravi ta preimplantacijska genetska dijagnoza, odnosno testiranje, da budemo sigurni da prenosimo genetski zdravi embrij. Usually, when you are speaking about the effectiveness of the PGTA, everybody will tell you from scientists that it has some sense to do it if you have 6, 7 embryos to be analyzed. Znanstvenici embriolozi će vam reći da se nekad preporučuje barem da imamo 6-7 embrija za analizu. So therefore, how to solve this situation? Kako riješiti tu situaciju? Because you have 3 or 5 oocytes, from those you can receive, for example, 3 fertilized and 1 blastocyst will be collected. Znači u toj skupini corresponders imamo nekoliko jajnih ćelija, možda dobijemo 1-2 embrija, kako doći do broja potrebnih za genetsku analizu. So in such a case, this is what I am speaking. You have to reflect your biological limitations. Kaže, moramo biti svjesni bioloških granica. Therefore, we are proposing to do so-called embryo collection for PGT. It means it requires several repeated stimulations in very short time. U tom slučaju bi preporuka bila kolekcija embrija uz ponovljene stimulacije. Jer ako idemo na genetsku analizu, računamo da ćemo možda 50% embrija izgubiti jer neće biti genetski ispravni, tako da ne preporuča se krenuti s 1 ili 2, nego akumulacijom, ponovljenim stimulacijama skupiti više embrija da bi PGTA bio koristan. So it means that in every cycle we perform biopsy and the samples are frozen, and after finishing, for example, these 3 cycles, we send 5, 6 samples for analysis, and then we decide which embryos to be transferred. Znači ponovimo 2-3 stimulacije, u svakoj stimulaciji napravimo biopsiju, uzmemo par ćelija iz embrija u fazi blastocisti kad ima preko 100 ćelija, a embrije zamrzavamo dok ne skupimo dovoljni broj 5, 6, 7 embrija iz 3 stimulacije i onda šaljemo te bioptirane ćelije na analizu. Based on to help your decision to do it, because I'm proposing this system from biological point of view. On preporuča to sa strane biologa. And of course, from your side, it is time and money. S vaše strane to vrijeme i novac. And therefore, we propose some system which is called 3-4-2. It means like a market. I apologize for it. Kaže, zato preporučujemo, odnosno imamo program 3 za cijenu 2, kaže, zvuči kao na tržnici, ispričavamo se. But it helps you to decide because the price
for the cycles is much lower. Ali nekad može biti lakše pomoć da se odluči par ili pacijentica na stimulaciju jer je cijena niža. So this is our approach in pure responders. To je naš pristup u toj skupini poor responders, znači slaba reakcija na stimulaciju. And then we have those which are very pure responders. A onda imamo skupinu koji su jako slaba reakcija do nikakva reakcija na stimulaciju. So in these cases, you have two choices. U ovom slučaju imate dva izbora. Continue with very bad chances for pregnancy. Možemo nastaviti dalje, ali imajući na umu da imamo jako nisku šansu za uspjeh. Or to replace your own oocytes by donated oocytes. Ili da zamijenimo vaše jajne ćelije doniranim jajnim ćelijama. In this case we have intermediate step. A imamo i jedan korak između, which we are calling combined cycle. Kojeg zovemo kombinirani ciklus. When we are stimulating you alongside with your eggs, we are producing donated eggs. Kada stimuliramo vas, a paralelno i donatorku, zato da bismo mogli i vaše i njene, znači donacije u Češkoj anonimno, pišet ćemo kasnije o tome, ali da dobijemo jajne ćelije iz dva izvora. And based on the result, you can decide whether to transfer the embryos from your own oocytes or from donated oocytes. I jedne i druge jajne ćelije oplodimo spermatozoidima partnera i uz pomoć time-lapsa vidite transparentno i objektivno razvoj svih embrija. I onda vi kao par odlučujete zajedno sa embriologom koji embrij prenijeti s vašom jajnom ćelijom, sa darovanom ili nekad prenosimo 1:1. Again, you have to keep in mind that the time is playing against us. Imajte na umu da vrijeme radi protiv nas. So we are trying to minimize the treatment, to shorten everything. Therefore, we are combining your oocytes with donated. Pokušavamo uštediti i vrijeme, u vašem slučaju i put recimo do Praga, da napravimo maksimum u jednom ciklusu. And the next step, the final step is pure donation. Zadnji korak je čista donacija jajnih ćelija u slučaju da smo sigurni da nema reakcije, da ne bi dobili jajne ćelije od žene. This is very well developed system in Czech Republic. Da je to u Češkoj pristup koji je jako dobro razvijen i funkcionira zadnjih nekoliko desetljeća. Yes, please explain everything about donation. She knows it much better than me. Možemo sad pitanje? Ili ćeš da objašnjaš? Pa mogu ukratko, pa možemo. Dobro, imam ja i za to. Ajmo na pitanje, možemo da bude interaktivno. Da, Irena da nam se pridruži, doktor ako hoće da se smesti. Ja imam 2-3 pitanja koje su mi jako važna jer će me ubiti žene koje su to poslale, a onda će svi ostali ako imaju. Jel imate pitanje? Ok. Ja ću brzo 2 i onda... Da. Ok. Ovako. Kako procenjujete kvalitet spermatozoida? Naprimjer, imali su jednu vantelesnu, hormoni su dobri, endometrium dobar, ali može li biti loš spermatozoid? Mislim, meni je jasno da može, ali molim da se objasni kako se procenjuje kvalitet spermatozoida, na koji način vi to radite? Naravno da nadam se da sad snima, jer će... So it is very difficult to let's go from other side. Idemo s druge strane. Because we have to start from the beginning. Moramo početi od početka. As I told you, we are paying very big attention to jaču polovinu. Kao što sam vam već rekao, mi zaista obraćamo mnogo pažnje na vašu jaču polovinu. The biggest problem is that men are satisfied if the result of spermiogram is normal sperm. Najveći problem je što su muškarci zadovoljni kada je rezultat normal spermija. But this is not always true. Aha, ali nažalost nije to uvijek istina. Normal spermija ne znači da je sve u redu. Da, može da ustaneš. Isto ja bih se. So, normal spermia, of course, we have two possibilities how to recognize where is the problem. To use donated oocytes as an example. This is frequently seen, for example, if we are using this combined cycle.
Najčešće u stvari vidimo razliku kada koristimo taj kombinovani ciklus, gde imamo donirane jajne ćelije i sopstvene jajne ćelije. Tako možemo vidjeti sam razvoj embriona, da nije tu samo problem jajne ćelije. To shake the men which are thinking that they are normospermic. Da bi probudili muškarce koji misle da imaju normospermiju i da su we introduced the sperm DNA fragmentation test as a regular procedure to evaluate the spermatozoa in any cases. Na našoj klinici mi svakome radimo DNK fragmentaciju spermatozoida. This is what we can do before. Što to točno znači? Sperm DNA fragmentation. Sit down. It is 0% and what it means. Čujete? Sperm DNA fragmentation can occur as a result of in vivo and in vitro processes. Znači, DNK fragmentacija može da se pojavi u vantelesnoj oplodnji, ali naravno može da se pojavi in vivo i in men. U testisima i u laboratorijskim uslovima. In men, it is a very frequently a result of abnormal prostatic function. Najčešće je tu problem sa abnormalnim radom prostate kod muškaraca. Or hidden varicocele. Ili je u pitanju skrivena varikokela za koju ste verovatno čuli. In this varicocele, this is varix testis. To je u stvari da se objasni u pitanju u stvari vena koja se nalazi na testisima. So it means that the spermatozoa which are produced in testicles are stored in epididymis. Što znači da u stvari spermatozoidi koji se stvaraju u testisima se nalaze u epidimisu. Yes, and if you have varicocele, it will warm this epididymis. Ukoliko imamo prisutnu varikokelu, ona dovodi do toga da se zagreva taj deo u kome se nalaze spermatozoidi. Try to imagine you are buying the meat, you are going to the market and you are putting it in fridge which is warming, not cooling. Zamislite, eto tako da objasnimo, da idete prosto da kupite meso, vraćate se kući i umesto da stavite u frižider koji umesto da hladi, greje. This is the problem of varicocele. To je problem varikokela. And how to solve this problem? Because it is very frequent, not only varicocele, but 8% of our men coming to us, they have hidden prostatic problems. Znači, kako rešiti sad taj problem sa varikokelom i ne samo sa varikokelom, jer 80% muškaraca koji dolaze na našu kliniku imaju problem i sa prostatom. And the first sign of prostatic problems is the elevated pH. Prvi znak da je problem sa prostatom vidjet ćete u spermogramu gde vam stoji pH vrednost. And the second one is after sample collection we see increased viscosity of ejaculate. Znači, ne samo da je povišena pH vrednost u spermogramu, ali isto tako je viskoznost povećana. Please check your spermiograms. Imate viskoznost, imate pH vrednost, molim vas uvek pogledajte. This is a problem of chronic prostatic problems. Izvoli. What is the pH value should we look for? Over 8. So pH vrednost koja bi mogla da bude zapinjavajuća preko 8. Usually 8.5. Uglavnom 8,5. Please keep in mind one thing, because of these chronic prostatic problems. You are young, I'm old, I have to go for prostatic markers every time because this is a very bad chance to have a prostatic cancer. So it means this is the first sign when to start to go regularly for these markers. Što kad kaže vi ste mladi, on je već u nekim godinama kada mora redovno da proveravate tumor markere za eventualnu rak prostate.
i da morate prosto da vodite računa i prvi taj moment kada vidite da je ta pH vrednost preko 8,5 može biti alarmantna. So it means the first step when we see elevated pH, when we see increased viscosity, because this viscosity is a problem of prostate because we are lacking proteolytic enzymes which are produced by prostate. Yes, so it means, and how to solve this problem? Very easy. We are asking all men coming to us to have very short sexual abstinence. Yes, because... Znači, kako u stvari da rešimo taj problem i kada ga imamo? Ono što doktor preporučuje, inače ste navikli da vam druge klinike preporučuju abstinenciju 3 do 5 dana, tako? U ovom slučaju naša preporuka je da bi dobili što bolje i što zdravije spermatozoide, da je što manja abstinencija. Na nivou jednog dana? Na nivou... Maksimum. Maksimum jednog dana, znači maksimum 24 sata. Maksimum. Should understand it. This is, you are going to market, you are buying meat and you eat it. No, you are not placing it in the fridge. So this is the first approach. On preporuča što kraće, jedan dan, ako su loše vrijednosti spermograma i do 12 sati, ali recimo za neke relativno normalne jedan dan. And then, as I told you, there are two factors influencing this DNA fragmentation, and this is in vivo in man, and the second one is in laboratories. Because there is a lot of processes which are producing oxidative stress factors, and we are avoiding all of them. Kao što sam već rekao, dva faktora, znači, najviše utiču na povišenu DNK fragmentaciju. Prva je naravno u muškarcu, a druga može biti u laboratorijskim uslovima gde se povećava, odnosno oksidacija, može doći do oksidacije koja povećava tu viskoznost koju vidite na spermogramima, koliko je povećana. So we avoid any aggressive methods, for example centrifugation, which is frequently used for sperm separation, etc. It is forbidden. Izbjegavamo bilo kakve invazivne metode kao što je centrifugiranje spermatozoida kada date uzorak, obično vam prođe kroz centrifugu. Tako da i u tom slučaju prolaskom dolazi opet do oštećenja repa glave samog spermatozoida. S tog razloga mi to ne radimo DNK fragmentaciju. Moreover, we are shortening the period between semen collection and fertilization. Takođe skraćujemo vreme između uzimanja uzorka sperme i fertilizacije, odnosno oplodnje. And then... Možemo da... Mislim da imamo pitanje? Da. Ja završila? Doktor, kako vidite, možete pričati. Ja moram da se sečem jer nećemo otići. Hajde da počnemo s pitanjima, da ne bi... Evo, devojka, spravim način. Samo malo, izvinjavam se, uzela je reč. Izvinite. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam se sačinu što ste došli i što nalazim poveznim mislicama. Ja ću kratko, mislim, svi ste imali u Centru sam imala prvo neuspješnu vantelesnu oplodnju, druga će mi biti sada oplodnju. Međutim, ja sam ovu grupu žena koje malo proizvodi jajne ćelije, iako je 36. Да. Так, ние всички след в prosincu měla první IVF, protože jsem to nepovedlo, tak je korespondent. Just a moment, because if we are going to solve every case, I would rather... No, I want concrete question, but just this was introducing you. Aha, to je samo, this is just introduction. Okay, all right, because I want to continue with consultation. I understand. Znači, moje pitanje bi bilo, proizvela sam 3 jajne ćelije, od toga 2 zrele, samo jedan embrion, koji je meni vraćen. Naravno, nije moglo verovatno da se pogleda ni koji da li oštećen, nego su ajde samo vratili to. Šta konkretno uraditi, da li postoji nešto kako
bi u junu proizvela više jajnih. Koliko ima njegov? 36. AMH je 1 nanogram. Yes, the AMH je. Imamo nanograme ili pikomole, ali pretpostavljam nanograme. Nanogram, da, 1 nanogram nije toliko loši. 1 nanogram is not so bad antimularian hormone. Da li što učiniti da bi proizvela više? Ravnam sa 1 embrion. Može neki savjet kako da popravi da bolje reaguje. To je pitanje za ginekologa, zato što doktor... I'm starting from here. So maybe this is more for personal consultation. So we'll see how it went, what medication you had on this. We can learn and advise. But in general, there are, as my colleague said, limitations, biological limitations. So if AMH is very low, your response is going to be low, or whatever you will do. So there are some suggestions in past, like DHEA. It's like a precursor of vitamins that you can improve the response. U svakom slučaju bi trebali pogledati vaš kakav je bio stimulacijski protokol, jer ne znamo te informacije, ali često puta promjenom stimulacijskog protokola možemo dobiti bolju reakciju. Mislim, ako je AMH 1 nanogram, to nije ekstremno niska ovarijalna rezerva, tako da moglo bi se očekivati više. Doktor je rekao, nekad imamo te biološka ograničenja, ali nekad mogu pomoći, na primjer DHEA ili neki preparati, suplementi koji se daju prije same stimulacije, neka 3 mjeseca, ali možemo pogledati konkretno vašu situaciju, ja ću vam dati svoj kontakt, tako da vidimo šta ste imala, šta bismo promijenili. Jer to vam je bila prva i jedina stimulacija, ili? Da. Sad ću imati u junu, kada možda se stimuliše, mislim, ni ja sama neću prihvatiti. Možda priprema nekada. She had only 1 stimulation in December, planning next one in June. Da, trebali bi, ja ću vam dati moju vizitku pa ćemo se stupiti u kontakt da vidimo točno koji ste imala protokol, jer iz ciklusa do ciklusa može varirati. Tako da, ja mislim da može biti bolje, da ne može biti gore. Da, može. Evo, možete vidjeti. Da, može. Pa ćete onda vidjeti. Jer kod mene je bilo bolje. Prvi put mi je bilo... I had a question about PGTA. My question is that do PGTA methods in any way cause the harm to the embryo? Može prevod. Da li PGT Da li PGTA metoda na bilo kakav način može naškoditi embrionu? Sad ćemo se nam upaditi. Mirno. Nije, dobro je, dobro je. Look here. Pogledajte ovdje. On the day 5, the embryo has 2 differentiated kind of cells. 5. dana razvoja embrion ima u sebi 2 vrste ćelija. This is a blastocyst. Ovo je blastocista. Koja se sastoji of 2 different cells. Od 2 različitih vrste ćelija. This is why to understand if it is harmful or not. Samo da biste razumeli da li to može da naškodi ili ne embrionu. This part, this Ovaj is deo, fecus. iz ovog dela će se kasnije naravno stvoriti fetus. The rest cells is future placenta. Ostatak tih ćelija koje su okolo, od njih će se stvoriti vaša buduća placenta. So it means if the embryo is healthy, more vital, and has a lot of these ectodermic cells, EE cells. Što znači da ako je embrion zdrav i ima mnogo ovih ćelija od kojih će se kasnije stvoriti post. We are calculating around 20 from 120 cells occurring during this. Try to keep in mind that we are biopsying embryos on the day 5 and 6. So it is, if the embryo has a lower number of cells, we are calculating to another day. And the cells are
duplicating every 12 hours. Znači imajte na umu da prvenstveno mora biti u fazi blastociste, nekada čekamo i 6. dan, da prosto su neki embrioni sporiji i treba vremena da pređu u tu fazu blastociste, imaju manji broj ćelija. I u tom slučaju, znači uzimamo ćelije iz ovog trofoplasta koji vam je uspravo pokazao, uzimamo svega par ćelija koji nam je trebalo da imamo. And during the process of biopsy, we are removing 5 to 8 cells, so it means this is nothing for himself. Znači, ukoliko uklonimo 5 do 8 ćelija iz embriona, zaista ne može niko da mu naškodi daljim razvojem. There is another problem. Jel ima drugi problem? Naravno, drugi problem. Because maybe you heard about mosaicism. Sigurno ste čuli za mozaik embrione. Mosaicism means that, try to imagine that these cells are developing up and there is no democracy between the cells. Znači, samo zamislite da se ove ćelije razvijaju i ne postoji nikakva demokratija među njima. They are separating and this is elite. Znači, one se odvajaju, a ovaj ovde deo je elita. Because they should produce all organs of the whole body and to survive next 60-80 years. Jer taj deo koji je obeležen kao elita biće zadužen za to da stvori sve organe koji su potrebni i da nam pruži mogućnost da živimo sledećih 60 do 80 godina. So it means all crystals are sending here. All cripples. Some abnormal cells, because they are produced, if they are really abnormal, they are discarded. And if there are some small anomalies, these cells are sent here. Ako su u pitanju male anomalije, te ćelije će biti poslate u tom delu koji je obeležio upravo crvenim markerom. Ukoliko su u pitanju neke veće anomalije, bit će izbačene sami. Yes, because we are speaking about placentas that take life for another 9 months, so it means you survive. Jer, mislim, pričamo o placenti koja je trebalo bi da sledećih 9 meseci ishrani taj fetus. And there is very, very strong, try to imagine we are looking at a million years of evolution. So it means that the embryo can survive many conditions, and it has a lot of mechanisms how to protect this part. Znači, pričamo o milionima godina evolucije. Mi smo sami napravljeni ti embrioni da mogu da prežive i da treba da prežive različite uslove i da ne može da im naškodi baš tek tako uzimanje 5 do 8 ćelija. Možemo dalje s pitanjima, doktor? Moramo da prekidamo. Počela da li su obeska mene neštinice? Mislim da samo ćemo reći zaključak. Only conclusion, because we don't have Google. Can it be harmful? No. Yes. Sometimes. Just last example. During my youth, I was a scientist in animal husbandry, and we produced the cows from such a blastocyst, and we cut them into halves. So it means 50% of the cells, if are removed, it doesn't mean nothing, if the embryo is normal. Na početku negde svoje karijere radio je u veterinarskoj ustanovi gde su pravili embrione životinja, u ovom slučaju pričamo o kravama. Ono što je uradio doktor je da je preslikao embrion na pola koji je bio u toj fazi blastociste embrion budućeg teleta i da je on nastavio i dalje da se razvija, a uzeto mu je polovina. Tako da zaista 5 do 8 ćelija ne može naložiti embrionu, ali isto tako ne može ni svaki embrion postupiti biopsiji niti proći PGT. Of course, you have to know how to do it. I naravno mora ide tu neko ko zna kako se radi. Ne može svaki embriolog raditi biopsiju, to rade odabrani senior embriolozi. Again, keep in mind that ICSI procedure is performed every day, so it means all embryologists are skilled. But if there is some IVF lab performing biopsy once per quarter, they can never learn how to do it. So
so it means they have to do it regularly. This is why we are performing this hybrid BGTA to do a lot of biopsies every day. So harmful is if they do not know how to do it. Ja ću početi od kraja. Ono što najviše može ostaviti embrionu je da embriolog ne zna kako to da uradi. XI metodu koriste embriologi svaki dan jer su i jajne ćelije, tim putem se vrši fertilizacija, što znači da je velika praksa u tom delu. Nažalost, ne postoji neki IVF centri koji imaju u jednom kvartalu, tipa za 4 meseca se radi jedna biopsija. Tako da nemaju toliko iskustva i iz tog razloga mi potenciramo na tom PGT hibrid metodi da to postane rutina, da se radi svakodnevno i da prosto ne morate da čekate senior embriologa, nego da bude bukvalno kao da se radi X. Možemo dalje. Navedeno za spermatozoide. Da li se sama DNK fragmentacija, to ispitivanje radi pre davanja uzorka za oplodnju? Da li se radi u klinici u Pragu ili se radi, recimo, u drugoj klinici u klasičnom? Razumem, ali mi svakako i da ste radili u nekoj klinici pre ili u Beogradu u nekoj laboratoriji, mi DNK fragmentaciju radimo svima. Iako ste možda doneli nalaz da je sve u redu, mi ćemo opet uraditi na uzorku koji se koristi za oplodnju. Da, šta ako se dogodi neki problem, izvim, da. Šta ako se tu dogodi problem? Izvim. Fermentation issue in the sperm you are using for fertilization. As I explained, the only situation is that we have to collect the spermatozoa as soon as possible. The ultimate state is to do MESA. To, kaže, doktor već je objasnio kako da taj problem rešimo, u stvari da smanjimo apstinenciju na što je manje moguće. Još jedna metoda koja postoji, koja nije toliko popularna i zastupljena, to je TESA mesa, gde se uzima u stvari uzorak iz hirurškog se pripremstva spermatozoidi iz testisa. Do you understand it? Yes. Very easy performed. We are completed in 30 minutes. Don't afraid of it. Kaže, vrlo je lako, naravno šali se, gotovi smo za 30 minuta, TESA mesa je hirurško prikupljanje spermatozoida iz testisa. Ne, to je apsolutno poslednje. Kada nema drugog. Samo se dogovože, stvari mikro tesa. Jel mikro tesa ne podela biotlaska? Ne, pretože, because it is very important to receive, because we want to do it last time, so it means we have to receive more samples to be frozen and to use it several times. Ne radimo mikrotestu, zato što je pojenta da dođemo do što većeg broja spermatozoida iz jednog, ako radimo već meso testu, to znači da je u ejakulatu nekako nisu prisutni spermatozoidi uopšte, tako da radimo klasičnu meso testu. Ona imsi metoda. Ne znam, niko pita. Može samo ovako posle glasno. Imsi metoda. Jesi djela meni? No, you have to understand that during the development of this IVF treatment, there was a lot of blind ways, and IMSI is proposed based on vacuole occurring in spermatozoa head, and after some time they recognize that these vacuoles are normal feature of development, so it means nobody would recommend you to do IMSI. Ne radimo tu metodu, kaže da je da se vidi vakuola u glavi spermatozoida, ali kaže da je sam razvoj IVF-a naravno imao mnogo slepih nekih tačaka jer je bila siva zona i mnogo nepoznanica. Tako da one preporučuju tu metodu jer su u stvari došli do toga da je ta vakuola u glavi apsolutno normalna deo spermatozoida. Možemo dalje? Evo pitanje. Želim da vas pozdravim. Moj problem je, imam 6 vantelesnu na sebe, jedan embrion trenutno zamrznut, ali da ne rešim, imala sam biomhemijske trudnoće i jedan pobačaj abortus, koji
9. nedelji rađena je citogenetika ploda koja je bila ured. Znači bio je muški karotip bez anomalija. Sad mene interesuje, pošto sve naše klinike kažu, inače ja imam nizak HMH, suprug ima ok spermogram, mene interesuje sada da li je moguće da ta citogenetika ploda bude ured, a da nije bila dobra jajna ćelija ili spermatozoid. Da li je ipak genetika moguće da nije genetika? The embryo is a result of, for example, in embryo we see, this is a window back to fertilization, so it means in embryo the oocyte and spermatozoon is expressed, so it means if you don't have any cytogenetic anomalies from this poboljšanje, so it means that even oocyte, even spermatozoon was okay. So, if you remember this paper I showed you, early miscarriages can be due to two factors, embryo and your maternal conditions. Kaže doktor ovako, naravno embrijoni plod jajne ćelije i spermatozoida. Koliko je došlo do trudnoći, genetika pobačaja je bila u redu i smatra da je tu sve bilo u redu. Ali, što se tiče materijala, ali kao što je rekao, pobačaja imamo dva faktora. To je da uslovi u vašoj materici mogu biti, može biti problem. Da, ne mora biti... Neko ovde koje je lošu jajnu ćeliju. Prvo, zašto se uhvati za lošu jajnu ćeliju? Iz tog razloga pitam, a inače u svakoj toj mojoj stimulaciji ili sam dobila embrione ili nisam dobila. Moj je slučaj takav da su embrioni uvek bili 8, 10 ćelija, 7, uvek sam imala, sad imam ćelijski zamrznik koji me čeka, nikako da ga vratim to endometriju. Aha, znači imate neki problem sa endometrijom? Tanak endometriju, sad moguće da sada otkrivamo da je možda to bio razlog trudnog pobačaja. Genetika ploda bila apsolutno u redu, tu ne može da dođe do neke greške. Genetika je ta rađena, abortus materijala. I bio je samo zdrav muški karotip. Ja sam radili karotip. Može biti problem u materici koji isto dovodi do tih pobačaja. Again, one thing, this is why we are sitting here together with gynecologists. Zato sedim i dvojica danas zajedno, da bi jedan objasnio taj deo s ginekološke, a drugi s embriološke strane. Because the successful story would require good embryo, good maternal conditions. Da bi svaka priča bila uspešna, potrebno nam je dobar embrion i naš problem nije dobri uslovi u majci. Problem je naš problem nije embrion. Taj koji se desio... Možda da kaže nešto doktor. Pardon, ginekolog se uključuje, kaže da... I just wanted to say that it's not 100% sure where the problem is. Even if the embryo is genetically normal, there might be development anomaly of the embryo. So the embryo doesn't develop properly and it can be genetically normal. Iako je embrij bio, ako je citogenetika bila u redu, da može biti problem u razvoju, na primjer problem u razvoju srca ili drugih organa koji dovodi do onda, tako da ne možemo reći 100% da nije problem. Znači kaže su imali heartbeat. Even though they had heartbeat, there can be a problem with organs. No, it's understandable, but you can have a heartbeat, but only one ventricle of the heart, and then it doesn't develop further or something like that. Kaže, na primjer, može biti pozitivna srčana radnja, ali samo jedna klijetka srca koja onda, ako pričamo o tome, ali može biti različiti problem što se tiče razvoja samog ploda. Tako da nemoguće isključiti 100% da je problem bio sa strane razvoja ploda, odnosno genetike. Ja bih se nadovezala, oprostite što ne ustajem, jer ako ustanem neće vidjeti ljudi iza. Za ovo što je rekla, ja sam bila na konsultaciji, pa bih samo dodala jednu stvar. U stvari pitam, prilikom izrade kompletne, znači, da li može kod nas, pošto je gospođa evo sada rekla da je ona imala, ja iza sebe imam 6 vantelesnih, od kojih je nizak KAKO u samom startu,
Ali svaki put ja proizvedem 3, 4, 2, 3, ali uvek imam jednu. Uvek imam jednu i uvek ih vratimo, uvek se oplode i uvek moje telo nekog 6. ili 7. dana bukvalno ja osetim jake kontrakcije, sve vreme su kontrakcije i da li postoji još neka metoda koja bi mogla endometrijum, odnosno prije ubacivanja embriona, da utvrdi šta je. Ja sam radila neke dodatne analize koje su pokazale da tu postoji nešto što se zove Hughesov sindrom. Taj parametar, mi smo razgovarali kao taj Hughesov sindrom, koji se rešava pronizonom, koji se rešava fleksivarinom, ali da li postoji nešto što se radi pre toga što bi moglo da ukaže na to? Jer meni 6 puta se dešava ista stvar. Zato sam sigurna. So basically, what we do in cases with repeated unsuccessful treatments or repeated miscarriages, we recommend to do some further investigations, as you said, like clotting disorders, immunology, genetic testing, and those other things. Ok, mi smo uradili sve to što smo mogli u Srbiji. Prevede Mirna. Znači, doktor kaže u slučaju ponovljenih, neuspjelih transfera bez trudnoće ili pobačaja da se preporučuju dodatni testovi što se tiče trombofilije, zgrušavanja krvi, imunologije, genetike. A da li to može onda biti, ovo što je doktor pričao, da sam embrion nije bio, jer recimo u Srbiji je taj neki standard da se on vraća 3. dana. Znači, kod mene nijednog trenutka nismo došli do blasta, nego smo ga vratili na 3. dan. If we are speaking about the embryo transfer strategy, we are open to any kinds of embryo transfer. So it means we are not fixed to blastocyst stages only because we see that the embryos are differently sensitive as we are. So, and try to imagine, because the embryo is developing in vitro conditions. And the in vitro conditions are not superior. And some of these embryos are not surviving. Shvatite da postoje različite strategije kod embryo transfera i mi smo otvoreni u principu za sve. Možemo spomenuti posle jaset možda. Prema našem iskustvu, u stvari, vitalnost embriona može biti vidljiva i 3. dana i 5. dana. To što ste stigli do blastociste i 2. dana isto. To što ste stigli do blastociste, imamo ovde sigurno žena kojima su rađeni transferi samo blastocista i opet nije došlo do trudnoće. Laboratorijski uslovi, morate shvatiti da mi sve to radimo u laboratorijskim uslovima. Samim tim nije ni ta laboratorija sve moguće da sve uradi, da izmisli nešto novo što ne može. Odnosno superiorni maternice. Ne može nijedan najmoderniji inkubator da zameni vaše materice, naše materice. Možemo dalje, Irena. Ništa. Ja moram da sečem, izvinite. Izvolite. Hvala. Pa vi već nekoliko godina postojite i sigurno imate određenu statistiku uspešnosti. Zanima me za žene koje su 43-4 godine, koliki je procenat uspešnosti? Pitate za uspešnost kod žene sa sopstvenim jajnim ćelijama? Sa sopstvenim jajnim ćelijama. If I would say one number in this group, if we are speaking of course, occasionally we can find a very good responder, but usually we are speaking in this age group about pure responders. And in this group, again, please keep in mind here one thing, that we are calculating success rates as a cumulative pregnancy rate as a result of transferring of all embryos from one stimulation cycle. So it means in this hybrid system, if we have, for example, 6 embryos, cumulative pregnancy rate is over 95%. And if we are speaking about, this must be understood, because if we are speaking about cumulative pregnancy rate in pure responders, usually we have just one embryo. So it means after one transfer of one embryo in this age group, you can calculate around up to 20% of the success rate.
Dakle, sećamo se sa različitim slučajevima u toj kategoriji preko 40 godina kada žena ima, znači, uglavnom su to žene koje slabije reaguju na stimulaciju, pa samim tim i ne dobijamo neki veliki broj jajnih ćelija, vraćamo se na onaj početak priče, pa ni embriona. Kada pričamo generalno o uspešnosti, morate shvatiti da se tu računa akumulaciona uspešnost, što znači da se, kad se iskoriste svi embrioni iz tog ciklusa iz kojeg smo dobili te embrione. U tom slučajevima gde smo u toj starostnoj kategoriji, mi obično imamo jedan embrion za transfer. Tako da ne možemo reći neku sigurniju cifru, ali u principu je tu nekih 20% je maksimum. Ali, sa druge strane, ukoliko radimo genetiku, možemo tu povećati šanse. Akumulacijom, i da napravimo embryo banking, oni to zovu, znači banku, bukvalno pravite svojih embriona, skupljate, tako da se tako može. Da li postoji neki način da se poboljša kvalitet jajnih ćelija i spermatozoida? Već je bilo to pitanje, dr. Hrehorčak je rekao, nažalost nema još uvek te magije koja može da utiče na kvalitet jajne ćelije, ali DHEA je preporučio kao nešto što iz njegove prakse može pomoći da se malo poboljša taj kvalitet. Spermatozoidi su druga priča, su tu obnovljeni 3 meseca i pričamo o milionima. Tako da nije fair. Čekaj, samo da vidimo dosta. Imamo, vratit ću se desno. Doktor kaže da u principu taj DHEA on poboljšava, prema poslednjim studijama, može da poboljša malo. DHEA mi je ograničen ali ja koristim neki drugi suplementi, vitamine i nešto što sam čekala da bi mogla da poboljšati. In the case of men, because we are speaking about fermentation and damage of DNA, any antioxidants are recommended, but you have to take it for 3-6 months. So it means E vitamins, C vitamins, zinc, etc. Doktor će vam još reći. If I have to choose one supplement that is good for embryo development and also for preventing miscarriages and complications in pregnancy, it's omega-3 fatty acids. Omega-3 masne kiseline, ako bi morao izabrati jedan suplement kao prevenciju pobačaja. Možemo dalje. Zvonko.